سلام علیکم دوستان عزیز. این نگفته‌های کارانتینی است. روز به روز من فکر میکنم که وضع با سوی بهبودی می رود. مطمئنم که شما در خانه نشسته اید و همه قاعده های بهداشتی را رعایت میکنید. در این شب و روزی که همه در خانه، ما جستجو میکنیم یگان تفریح، یگان دلخوشی، یگان واسطه‌ای که ما را شاد بسازد، روحمان را بالیده بگرداند. از همین لحاظ ما تصمیم گرفتیم که برنامه نگفته ها را تا قطع کارانتین، تا به انجام رسیدن مرحله کارانتین، موسم کارانتین با همین طرز بگذرونیم. این زمان یک صحبت خیلی مهم داریم با یکی از پرودیوسران تاجیک، با یکی از بلاگران نامدار تاجیک، منصور نگمتوف. منصور نگمتوف این زمان در خط علاقه منتظر ما و شما هستند. سلام منصور جان. سلام اکا ارزو جان. سلام به مردم تاجیک و مردم تاجیک زحمت کش که به این وقت ساعت که به صبرم به طاقتن. خدا امی صبرتون بسیارتر کنه. خدا می کسل ای همه جا دور کنه. هم وقت شما صبر بردباری و مردم غریب. سلام علیکم. منصور جان، قبل از خروج بیماری کرونا ویروس، قبل از این آوازه ها و این هنگامه ها، من دیده بودم چندین بار که شما با کارهای خیریوی مشغول می شدید، اقدامات خیریوی رو انجام می دادید، به کمبیزات ها کمک می کردید. ولی در این شب و روزی که ما قرار داریم فکر می کنم که همین گونه کارها خیلی مهم ترند. امروز ها شما به چه کارها مشغولید؟ ما در روزا چی مثلا بهتر از همین کاری خیر با بسیارتر شد، اوجش کلانتر شد. من چقدر میبینم مردم شرکت های خیریه کردن، خیریه بسیار کردن، با ثبت سیومکا و بسیار پرتافته هستند. من خیلی خرسان شدم. در میخوام که هم میخوام اینجا دیدم که بسیار مردم با خیر پیش چقدر یک آدم میرفت یگان کاری دیگه که مشغول میشد، پاپولار نیست و دوست پاپولار نیست، چقدر گمتاش بوده کار بود. اکاز کار خیر رک یکی در روی دنیا در درجه اول ایستادگی است. میبینم مردم ها چقدر میرن دکترای ما دستگیری میکنن، میبرن انتیسپتیکا، میبرن پرچاتکی، میبرن فرمو، میبرن خوراکا، میبرن. هزار آمد با طبیبان ما که با صبر و صبر کاره ایستادن در جاشون. هزار آمد ها که یا هستن که مردم به حد مشکلیش آسانتر شده است. این کاری که کرده استند در درجه اول حاضر طبیبان روی دنیا هستند. هزار آمد شما در میندار از شما. در تاجیکستان نیز ما تعداد معینی طبیبان را از دست دادیم. این باعث تأسف است، خیلی افسوس میخوریم. و واقعا هم منصور، در همین شب و روز اگر شما مشاهده کرده باشید، در سرتاسر دنیا کارهای خیریوی اوج گرفته است، چی از جانب فوتبالیستان مشهور دنیایی، چی از جانب ستاره های گالیوود و هالیوود و چی از جانب هنرمندان معروف دنیایی. کارهای خیر در هر یک گوشه دنیا انجام داده میشوند. و در مملکت ما چگونه است؟ شما که پرودیوسر هستید، از جانب اهل هنر، ستاره ها، از جانب شخصان ثروتمند، شما یگان کارهای خیریوی رو مشاهده کردید؟ بله، اگه ارزو دیده استم بسیار صنعتکارای ما، بسیار آدمایی که شخصیت های ستاره ما، بسیار بایدهای ما، فوتبالیستان، بسیار اینا بسیار برای مردم، برای خلق غریب در تاجیکستان در کجای نباشند اینا بسیار کمک کرده هستند. چقدر تونستن کردن، بلاگیرا کرده هستند. همین مردم که در پستی حساسی، اگر که ما دست یار در وقت نگیریم، در وقت ساز بودن یا ما باید گفتیم که همون وقتی ساز بودن شده ما یاد در کاریم، نه که فکر کنه که اینا چی ما را دستگیری میکنن، هر یک چیزای ما را که تماشا میکنن، هر یک چیزایی که ما را میکنن تماشا کنن که طور هرزه که در تاجیکستان از طرف غریب پول درآمد نامده است، بازارها محکم شده است، درآمد نیست. هزار آمد میگم با مردم غریب که مردم غریب با ما هستند. با ما گفتم برگه که با ما صبر باز هم صبر که بیرون از تاجیکستان است، که در دور تاجیکستان آدمایی که کم زیاده هستند ان شاء الله که هستند بسیار آدمای خرک هستند. ان شاء الله هم خیلی روزی میشه که آرزو من شما دیدم در ویدیو میگم که روزی میشه که آرزو باور میکنین خیر کن آدمی نمی به محتاج کن که برای تیا خیر شه. همه ای خیر پر میشه ان شاء الله. خوش که به همون روز برسه. منصور بش اگه ارجان من شما رو همین گپ گفتم ان شاء الله که خدا روز میشه که شما زنگ میزنید میگه منصور همون گپی گفتگی تو شد هاز من خیر دارم میگن دکسم 500 من نمیدونم کی داتیم یگان کس من قبول نکرد. اگه ارزو برای چی که هاز خیر کن که در باور کنین با سطح استاتستیک بالا رویش به حد بسیار شده است. بسیار آدم میگه که ما در نمیرسن کدامی در نمیرسه. خیر ان شاء الله با
ҳар кӯмак чӣ қадр тонистеса мардум кардеса расеса як хел дана мераса сабаби чӣ намераса ки асла мумкин ӯ намедона як хелш интернета намедона ма бароям бисёртар мардумам мегӯям ки шумо ки интернет дорен мебинен мора одамое ки хайркунам мебинен шумо дар ягон душворӣ қиндӣ намеғалтагид ба ҳамо одама номероша гирену айтани вай худтон роҳӣ кинену гӯям ки илтимос ҳамо одама равен хабар гирен ҳама одам вазъияташ безеба ин кори беҳтарин мешавад ки шумо адреса хаки Орзуҷон кадом муҳтоҷдор интернет дора бисёриш надора 90% надора намедона барам хаки Орзуҷон иншолло ҳазор раҳмат ба ҳама санъаткорои мо футболистои мо спортсментои мо касе бошад дар ин давлат чӣ корхонае бошад чӣ тарҷима бошад ҳамаш ёрдам додастан ба чизи кӯмак додастан ҳама структура ёрдам додастан основной раҳмати калон ба табибони рӯи дунё ва табибони Тоҷикистон ки шумо ҳастен ки гирду атроф ҳам чизора шумо нигоҳ дорен касе чизи мега намега ба шумо сабр. Мансурҷон, шумо ки дар доираи инсонҳои сарватманд зиёд мечархед, аз ҷониби масалан сарватмандон кӯмакҳо расонида шуданд ё не шумо огоҳӣ доред аз ин? бале ҳастан акай Орзуҷон одамое ҳастанд ки намехоҳанд номошона гӯянд одамое ҳастанд ки кардестанд бисёр одамо кардестанд одамои мансабдорро бисёр кардестанд номошона намегӯянд не ки номошона ёфта рости гап дар интернет партофтестанд фаҳмидестанд ки хайри калон каса ки додестанд ин бо воситаи 100 ба ҷо кунӣ мебурад акай Орзу намеша ира кардан ягон хел роҳ надорад ки роҳе ки одаме ки хайр кард хайр акай Орзу 100 сум ки нишка намефаҳманда ки вақте ки пули калон мера уже хариди бисёр мера любой одам акай Орзу мебура мега мераса любой ман ида гарантия дорам ки мераса ҳозир шумо ба воситаи ягон нафари сармоядор ягон нақшаи хайрхоҳонаи худро амалӣ кардед дар ҳамин шабу рӯз ба ин самти он самти кишвар ҳозир чӣ нақша доред? нақшаҳоз дорем мо дасти меҳрубонӣ дорем ҳамо ташкилоти хайравӣ мо хазина барои майбон ва бепаноҳон бале анаки Орзу барои ҳамо кардем ки барои ки мардум бисёр одамои дигар ёрдам достем мо ҳам майбона гуфтем гирему бепаноҳона гирем номошона шумо гуфтед состар гуфтед дуруст аст бепаноҳон яъне дар назар дорем онҳоеро ки соҳиби манзили зист нестанд бале мо ҳамиҳое дорем баъд одамо бисёр аки Орзу то ин рӯза мо ташкил кардем помощ мигрантов яке аз гурӯҳи ки мо ташкил кардем помощ мигрантов барои мардуми ғариб хеле ин гурӯҳи моро мешиносанд ва хеле одам дар ин гурӯҳ самгузорӣ карданд хеле одам аз Америка аз Тоҷикистон аз бисёр давлатҳои хориҷа ин помощ мигранта ин ягон фонди махсус аст? бале ин фонди махсус аст ки ин фондро як шахсият ҳуй кард пешниҳод кард блогер номаш Назар аст назар ҳуй кард ки баъди ҳамин ки ҳуй шуд баъди 20 блогерои мо акман номбаршон намекунам ҳамаш худшон медонанд ҳазор раҳмат ки ё тозира ҳастанд то кати мардум ҳастанд беҳтарин гурӯҳи ҳозир аст ки аз мо бисёртар хайр кардем бисёр кӯмак кардем бисёр ҷоя дастгирӣ кардем помощ мигрантов бо ҳамин иншолло дар видеотон ки дар ютуб мепартем мардум комментария менависад шумо худтон мехонед акорҷон. Мансурҷон, чанде пеш дар шабакаи ютуби шумо дар шабакаи Мансур Нигматов ман мусоҳибаатонро бо яке аз ҳунармандони маъруфу писандида Меҳрабони Рӯшан тамошо кардам ва дар ин суҳбат шумо вазъи хеле ногувори Меҳрабонро дар миён гузоштеду матраҳ кардед. мехостам дар ин бора бипурсам шуморо. аки Орзуҷон Меҳрубон яке аз медонед ки санъаткорои худ мо ҳастааст вазъе ки дар шаҳри Москва дар шаҳри Русия дар карантин мондагида аки Орзу дар карантин мондагида сабаби ки вай дар пеша аварида ғалтидаги чида хай чизоша ки мода нақл кард вай бисёр ки чӣ нақл кард? ҳамин нақл кард ки ҳамин аварида мондагида вазъият шуд вазъият безебай як одаме ки қарзор буда киша қарша надод пулоша гирехта рафта ӯз хонаша мебиён ай душанбе банк мегира хонаша хай проблема дуруни проблема ваям хоҳиш кард ки Мансур айтам хоҳиш илтимос ба ман кӯмаки фақат чӣ расон ҳамин видеои мара ҳама ҷода пур кӯ
من گفتم پر کردم که مردم فقط منصور تو ویدیو را پیش خودت میگیری می پارتویی چی بخیال میکنی برای پرسموتر. من گفتم برای پرسموتر برای چی که با گفت زنگ زد که گفت که بیا هم صحبت چیم. گفتم بیا هم صحبت چیم که مردم داده کامنتر است که منصور ما فهمیدیم که تو برای پرسموتر نکردی برای که ایرا کاری که این مردک دستگیری کنیم. بله ما این مردک در پرسموتر اونجا از شما که آرزو می‌کنه که یوتیوب چی پرابلم داره خودتون میدونین که یوتیوب از خودش در زمین زدگی اکولی برای که آرزو جان از سببی که در روی دنیا هیچ که شرکت ها رکلام نداده استند در یوتیوب. پیش که رکلام بود در خود یوتیوب بود. حاضر یوتیوب که هم آدمی که بلاگر است خودش می‌دونه که چی پرابلم داره تو پاک آرزو جان. ان شاء الله که مهربان گفته است که من روزای نزدیک نشون میتونم همش ساز میشه. گفتم مال خوب شده ساگم خیلی شما ویدیو که دیدگی باشه شما فهمیدین که شما نپرسیدید از مهربان که چرا با روسیه رفته سبب سفرش چیست؟ با فکرم امی گپ که ما هوی نکردیم اگه گپ نه که امی نفهم با فکرم کانسر رفته که بعد ماه دکبر یانورم کانسر به چیزی بود. با فکرم رستم نور که رکلامش دیدم بعد یک بعد هوای اینمی رستم نور نیز در مسکو است در کارانتین در مونده است. رستم نور اومدگی مهربان آمده که مهربان نمیدونم برای چی رفتگی راستیگه مگه چیش نفهمیدم مکجم. گفتید که کسی فریب داده است مهربان را. کی فریب داده باشد؟ نمیدونم میگه دوستم فریبم کرد $60,000 گرفته پولش گرفته رفته بعد بانک خونش ای بانک قرض گرفته بود قرض بانک باید میداده پول نتونسته خب بانک میومده خونش هم میگرفته کاروچ پرابلم بود ایجا کی بود پداش اپراتسیا میکنه گفتی وای که پرابلم بالای پرابلم. فهمم. حالا با مهربان چگونه کمک رساندید یا اینکه با واسطه شما چگونه کمک رساندند؟ با واسطه ما اگه خیگویم با واسطه ما اگه باید خودش گوه که این دفعه برآمده باید خودش گوه که همه که منصور با ما کمکی رسان کمکش نرسید باید خودش گوه. ما راستی گفت اگه گفتی که کارت چیزام از دستی ما اگه نمیدونیم که با او چقدر مبلغ دادگن چی دادگن ما این همه چیز مخفی از دست خودش است که یعنی این مبلغ هایی که از جانب خواهشمندان رسانیده میشوند به مهربان به صورت حسابی خودش میدارند. بله ما کارت خچه دانو میخچه ما دانست که برجام. چی نقشه دارید حالا با مهربان یگان برنامه دیگر تهیه میکنید که از نتیجه این همه کمک ها باید شبکه مردم رو بخبر کنید. با روزای نگفت که 10 روز پس ما کارو میکنم همه اپراسیون دکترش گفتم چیکار کارم میکنم گفت نصیب بشه بعد 10 11 روز 5 روز خیلی زیاده ای 5 6 روز بعد علاقه میبریم گفتم خب گفتم گاب نیست گفتم تمام نقشوز نشه. منصور جان حالا که شما دیرکتوری کوخی سروش تعیین شدید در این شب و روز کارانتینی کنسرت هم نیست چرابینی هم برگزار نمیگردند وضع چگونه است؟ کارگران رو چگونه تامین میکنید؟ کارگران راستی گفت که جان همشه گرفتیم اتوبوس دادیم همشه جواب دادیم با سبب چی جواب دادیم؟ سببی که ما شرکت فایرات کردیم شرکت امی که فاوزا فایرات کردیم فاوزا هم جای گرفت ابرابودکا کرد توزیع کردیم و محکم کردیم. سبب چی محکم کردیم که روز که ما محکم نمیکردیم بعد از که درآمد یگان کسل میدونه یگان چی میدونه بعد کنسرتو که بعد انشالله بعد سوشوی یک کسر کسل شد در اونجا میگه شما که روز 700 800 آدم یک کبارا میدونه بعد این آدم با همونجا میتونه با برامو برایم کارخانه محکم کردیم همه را جواب دادیم. توز کارهای هستن که تمام نشده یعنی که بچه‌ها کاری هستن تمام کارجان کار رفته است کاری 10% گم 100% 10% فقط از کار رفته است تمام کجا. منصور جان باز یک سوال دیگر پیشنهاد میکنم همین پاندمی با تجارت شما با کار همه روزه شما تاثیر رساند یا نه این رو بگوید؟ اکبر جان نفهمیدم. همین پاندمی کرونا ویروس با تجارت شما با بیزنس شما با کار شما تاثیر رساند یا نه؟ اکبر همه دا ضرر سرانز این ویروس بارکن همه دا چیزی این اکبر جان تا 2021 توی نیست این از شما دا سوال شد چیکار میکنین اکبر جان؟ نمیدونم راستی گپ رو بر رحم خدا آورده ایم. خیلی اکبر جان امی چیزایی که نیست آزی که کار ای تا مدت 1 ماه 2 ماه 3 ماه بود نمیشه اگر که خداوند خواست خداوند که
ҳамин зараи дили сӯза барои мардуми рӯи дунё гоҳ ки бахшидам гоҳ ҳамин рӯза мумкин худованд ин корро метавонад анҷом расонад. Ягон кас дига беғарзи худованд ягон кас бузург нест ки орзу. Духтуро ҳам гуфти ки худо мегӯяд ки касал тамом шава, мардум ҳам мегӯяд ки худо касал тамом шава. ҳар касе ки сар ҷои намоз аст, сар хам мекунад, аз худо як чизе талаб мекунад. ҳар касе бошад, ҳар кас бошад, чӣ миллати бошад, чӣ гуфтивай ки религия бошад, оз фақат аз худованд. Худованд ин касалро дур кун ки одамо карантин одаморо наздик мумкин шояд ки худованд ҳам карда бошад ки орзу ки одамо ҳамдигар дар хона шинанд, ҳамдигарро наздиктар шиносанд. Шояд барои ҳамин бошад. Барои ки яке орзу нами чанд қаш нами рӯз роҳ монда 20 чанд рӯз мешава дар дари хонаам яке орзу 20 чанд рӯз мешава дар хонаам. Фақат берун мебурам ҳасаби ки ягон чизое ки харид дар кора худам мебурам медурам. Ҳалаки ин ҳамин яке орзу мумкин шояд ҳамин чиз бошад яке орзу. Ман намедонам ки ин дарасти худованд яке аз худованд ки аз худованд талаб мекунем ки ҳамин кор тезтар ба анҷом расад. Мардуми рӯи дунё, мардуми муъмину мусулмон, мардуми тоҷик, чӣ сарзамини рӯи дунё бошанд, ҳамин мушкилӣ дур шаванд. Орзу бо пештара боре ки як ҷора як дӯста бини бо даст салом кунӣ, не ки бо поча айдур салом кунӣ. Мер дар дуруни хона пайдо шудагия. Берун мер гум шудагия ки орзу дар берун мер нест. мера мегем шамо омад бурдам хатама ки орзу. дар ин шабу рӯз аксари одамҳое ки нақшаи барпокунии тӯю сур доштанд, ин нақшаҳоро барҳам заданд. дар барномаи кории шумо низ ҳамин гуна тӯйҳое буданд ки масалан пешакӣ нақша кашидед, вале имрӯз ин нақша лағв шуд, қатъ шуд бо сабаби коронавирус. бале аки орзу бисёр шуда бачаҳои бисёр клиентҳои ман ки аз шаҳри Нью-Йорк ҳастанд, аз Америка ҳастанд, бисёр бачаҳо бечора ки залог роҳӣ карда буданд, ресторанҳоро гирифтагӣ будем, декоратсия нақш каштагӣ буданд, мо чизоро ҳамаша карда будем, бо тарзи телефонӣ карда будем. Хайо мегӯянд ки аки Мансур аки чизе ки мо залог додем, залогмон беса кай ки тинҷо амонӣ шуд, дар ҳамон рӯз ҳамин чизе ки ҳисоб китоб кардем ҳамон корам мекунем. Гуфтам иншоалло насиби рӯз худо рӯз бошад. мансур, шумо ҳамеша дар корҳои хайрхоҳона ширкат меварзед ва ба мардуми эҳтиёҷманд кӯмак мекунед. акнун барои дастгирии вазъи иҷтимоии коргарони худатон, масалан наворбардорҳо, танзимгарон, равшанидиҳандаҳо ва он тиме ки бо шумо кор мекунад, шумо чӣ тасмимҳоро роҳ андозӣ кардед барои дастгирии онҳо? яъне онҳоро ба рухсатӣ ҷавоб додед, онҳо чӣ гуна зиндагӣ мекунанд? Инро шумо дар мадди назар гузоштед ё не? бале аки орзума оя хабар гирифтестам ин 100%. ман чихе аки орзу гирд якума ҳам гирд гӯшаи атрофи худам ҳамсоя гирди ҳамсоя мебинам дар гирд атрофи гӯшаи худам ки ҳамаш созанд. баъд ман дигар тарафа мебинам аки орзу. барои чӣ? барои ки ман ҳар рӯз ёрам мебинам, ҳар рӯз мебурам, рафтуомад дорам. ман мебинам коргарои ман шукронаи худо пеш ами рафтам. ман гуфтам бачаҳо чизи дорен? ман аки орзу гуфтам шо ки харид карда мондан гиред, захира кунед. захира чизи хуб аст. соли муш мушиша нишон дода аки орзу. да ин соли муш аст ки муш фақат дар дори хона баҷо ҳаст. шумо чӣ кӯмак кардед ба коргарҳои худатон? бисёр ман хариди ки рӯзгори хонаҳошон, ҳам рӯзгори хонаҳошон ки як моҳ 2 моҳ мебаранд, як хелша 2 моҳ мебаранд, як хелша 1 моҳ мебаранд. ҳама чизошон кардам. метавонанд даже ки коргарои ман медонанд ки ҳамҷо дура нависанд ки мо да кӯмак накардем. ҳамаша кӯмак кардам шукрона. ҳамин кадомиш ки дар бар май ҳамон вақт ки кати май ҳамаш кӯмак. касе ки муроҷиат мекунад, касе ки эҳтиёҷ дорад ва муроҷиат мекунад, албатта ки кӯмак мекунед. бале акаҷон 100%. бисёр хуб аст. мо блогерон миллионер нестем. мо чизе ки тонистем ҳамон кӯмака дар шумо расондастем. аз мо ягон хафагӣ набинед. бисёре ки шумо мефаҳмед ки менависед, мегӯям интизор шавед, бо баъди 2 рӯз менависед. ман мефаҳмам ки шумо дар қииндаҳо, ман намегӯям ки қиинда, мефаҳмам ки шуморо мо бояд фаҳмем ки ин бачаҳо дидестанд, карестанд. ҳозир дар ин вақт қиинда корда, ҳама дар қиинда, ҳама ҳозир гуфти вай ки баробар шуда. мо мехоҳем ки ҳар каса кӯмак кунем, не ки мо кӯмаки худ бояд кардастем. иншоалло бачаҳо ҳам қарафикр кунем. мардум гурӯҳи помощ мигрантов як гурӯҳе ҳаста ки гурӯҳи мардуми босабрае. ба худо мегӯям гурӯҳе ки истодаанд ку шуморо кӯмак кардастанд.
ҳатто даже ки маҳкам шуд аки орзу збор мо кардем збора мо маҳкам кардем не ки мо то ҳозира ёрдам додестем ҳазор раҳмат ба бачаҳои помощ мигрантов аки орзу ҳар касе гуфтаам ки ҳаматонда раҳмат мансурҷон як хоҳиш ҳамун сурат ҳисоби помощ мигранта ва суратҳисоби меҳрабони равшанро шумо ба ман ирсол карда метавонед ки ман ҳам дар саҳифаам бигзорам то мардум бубинанд? бале бале аки орзуҷон ман бо таври смс ё бо таври телеграм шумо мепартам ҳисоби меҳрабони равшана мепартам ҳам номероша ҳам помощ мигранта мепартам акам мемонам то бисёр хуб сипос мансурҷон ҳазор раҳмат ака орзу барои суҳбатҳо ҳазор раҳмат ака ташаккури зиёд. бинандагони гиромӣ то барномаҳои баъдӣ бо шумо худоҳофизӣ мекунем. мувозиби худатон бошед. хайр.